Atina jaalatta mallaqa jaalatta dhugaarra. Angarraa ayyuun ilmoosii dhaluu dhabdeef angarraa sababiin ilmoosii dhaluu dhabdeef maali jedhiti gaafadhu jiran. Isiis jaalattu mallaqumaa fi qabeenya feeti malee ilmoon dhaluu dhabdeef lilmee diratti siif hin ulfooftu duraan gaafaati fuutu furdoo turte bareedduu turte amma huqqataan deemtuuf lilmee huqqisaa jira jedhan. Maaliif ilmoo ulfaa hodiddaa agarraatitti har'a waa hunda citii gabbaasee waan asirratti hin gaafatamne waan keessan gaafatamu hunda gaafataa jira jechuudha. Sababbiin maali mi'an hin namni gaafa si qoru laal Said kan si qoru bar seexanatu si qora gaafa seexanni si qortu immoo si dogongorsisti beektee ani nan hidhama malee laal hidhamee waggaa guutuu amata guutuu kiyyanii tortora malee sababa keetiin nama tokko ajjeesuun kiyyanuu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل جرت الحرة الدعوة تذكيرنا بكجر ثاني تناجي سوى هباية تويتشا ويا راح مالك قبل ناس يشوفني أيوة الجين دتشاني دفنا جرة أيوة نيجا هيدا متيت ومتي وده كنا مسكينة ثاتي. أكمل جرت الحرة الدعوة تذكيرنا مرتكي سام هكذا أنا دافو من برمسايو غافين جالت وغافين سيغافة تجاه كانت نغافة شوفنا تجزيرا أنا غافة تنبيكو Gaafii hedduu gaafachuuf hin dhufe gaafii keessallee waa hedduuf dhufe jechuudha. Akkuma argitan guyyuu viidiyoo barandaa gubbaatti ala isin waraabna. Har'a keessumallee ala jira barandaa gubbaatti isinitti manni waan oofuuf alatti taa'aa jirani. Nama jimaa qamaa jiran fataa jiran jechuudha. Akkasi nullee immoo kun ani akkatti mirindaa dhugaa isin waraabne malee mana keessa yeroo hedduu barandaa irratti waan waraabnuuf mana hin qabdanii maaliif barandaa guyyuu ta'e maanyatti waan jettuuf ni oo'a. Manis kurang memerintah kabannya dugatin geran apa oke? Aku mau video kan sini orang buf. Ifam mana keset juru go to video faga sunda miti. Laiti berfeda, laiti berat abe, laiti sulis moneo ayo coba. Isini mau bisa. Laiti fedamu mana keset orang bu. Dari kami laiti fedamu orang male intolo. Alat tiga aku berban itu orang bu dan di beranda gu berarti. Wani fuf je coba. Ifam beranda gu balik gua gudara. Kakak mau kali sini mau lista coba. Yo hal menjahit. Akasi kanafu arramaan dhufne mana keessatti sin waraabu jirra keessumatti barandaa jira. Wanti dhufne faayyoo wajjinaa yoo waan tokko tokko gaafachuufi. Eegasumayyaan qabdee hiitee tumamte booda buun illee achiin badde. Fincooftee baafattee sillee biyyaa baate sigatte fiide. Ishii hiikanii tuna hiikii osoo isaan asiin fagaatiniin jedhaani. Jetti gana. Dis. Turte hina ikte barergasi. Sigatte mana fincaanii seente. Qaama dhiqattee yoo. Osoo erga isaan hiikamee maal gooti osoo daftee na hiikte. Waliin nu baay'u. Ani suwayyaa caalamoo isaanii nu barbaadaa. Akkasii waa hundaafuu ayyuun kun argatu mamte booda tasgabbooftee haala kana wanti jette. Teenne tiniin kun akkatti amma gaafii tokko gaafachuu deema. Wanti gaafachuu barbaadee duratti viidiyoo yeroo yaman ragadhu fi argitan sanarratti gaafanne maal jechuun barbaade ayyuun yeroo Dirreedawaa kanneen kana deemte birrii gara 800 siin qarrab ka ummata fuuldura waa hundi siin gaafachuu deema. Duras akkaawuntii keessa birrii ni jira. Birrii san yeroo san fitee jechuu eegalte maaloo gootee fittee tokko san lammaffaa namootni sigatte fiide. Ishii hiikanii tuna hiikii osoo isaan asiin fagaatiniin jedhaani. Jetti gana. Turte hina hiiktee barergasi. Sigattee mana fincaanii seente. Qaama dhiqattee yoo. Osoo erga isaan hiikamee maal gooti osoo daftee na hiikte. Waliin nu baay'u. Ani suwayyaa caalamoo isaanii nu barbaadaa. Akkasii waa hundaafuu ayyuun kun argatu mamte booda tasgabbooftee haala kana wanti jette. Teenne tiniin kun akkatti amma gaafii tokko gaafachuu deema. Wanti gaafachuu barbaade duratti viidiyoo yeroo yaman ragadhu fi argitan sanarratti gaafanne maal jechuun barbaade ayyuun yeroo Dirreedawaa kanneen kana deemte birrii gara 800 siin qarrab ka ummata fuuldura waa hundi siin gaafachuu deema. Duras akkaawuntii keessa birrii ni jira. Birrii san yeroo san fitee jechuu eegalte maaloo gootee fittee tokko san lammaffaa namoottan hedduu
ayyuun sin jaalattu mallaqa kan kee jaalaatti hanguma makiinaa argattuuf yoo kan mana wayii argattuuf maqaa isiitiin kun yoo jiraate maqaa makeetu sin dhooftu argaa kan kee barbaaddu jedhan ati na jaalatte mallaqa jaalatta dhugaarra አንቺ ማን ስለሆንሽ ነው በእኔና በሱ መሀል ገብተሽ ህይወታችንን እንትን ብሎ በጣም ተናገረ ከዛ ልጆቹ እሺ ቢያንስ ልጆቹን ዞር አድርገህ እኔና አንተ እንነጋገር ብዬ ወደ ቤት ከገባን በኋላ ልጅቷን ስታመጪ ነው እኔና አንቺ አብረን መኖር የምንችለው ብሎ መጣኝ ማለት ነው ተዋነው አልኩት እኔን ከመምታት በፊት ቆመህ አስብ እሷም እኮ እናት ነሽ ብዬ ነበር ግን በፍጹም አለኝ በቃ ምን አገባሽ ምን አግብቶሽ ነው አንቺ በደንብ ነው የመጣኝ ማለት ነው መሽቷል በመሻት አስወጣኝ ብዬ ነበር ከዛ በኋላ አልሆነም ማለት ሂጂ ውጪ አለ ቢያንስ ልጆቼን መልስልኝ ብዬ ነበር ግን እምቢው አለ ሂጂ አይንሽን እንዳለ አለ አጋጣሚ የሆነ ያለበስኩት ነገሻ በዛ ልብስ ነው አታልቅሽሽ ኮሜንትን ያልኩት ማለት ነው እሺ ቢያንስ ጃኬት እንኳን አልብሰኝ ብዬ ነበር ግን ሂጂ ከዚህ ጋር እናሽ እንድትሆን በቃ መጥፎ ነገሮች ተናገረኝና አንዋር ተው በፈጠረህ አልኩት ሲጀመርም አንቺ ማን ሆነሽ ነው በዚህ ቤት ላይ አዛዥ ሆንሽው ብሎ አለኝ በቤቱ ምናምን አይደለም እኔና አንተ መነጋገር ስላለብን ልጅቷን መመለስ ስላለብኝ መልሻለሁ እንጂ ውጪ ያልክ እንደ ፈልግ ምታስወጣኝ ፈልግ ምታስገባኝ አይነት ሰው አይደለም ተው ብዬ ስለው እንዴ አለኝ ልጆቼን እሺ ስጠኝ ስለው ልጅቷን ስታመጪ ልጆቹን ትወስጃለሽ ነው ያለኝ ማለት ነው ለማንኛውም እንግዲህ አንዋር ይሄን ቪዲዮ አታልቅሽ አንቺ ይሄን ቪዲዮ ታያለክ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው እውነት ለመናገር ከሆነ አንዋር እኔ እንደ ሰይድ ወንድም ነክ እንደ አጎት እንደ ልጆች አጎት ቆጥሬ ነው እንጂ ምንም ነገር ያላስደረኩት ህግ ባለበት አገር ላይ እንኳን አንተ ሰይድ ልጆቹን ወሰድ አይችልም ለምን ያለንበት አገር ላይ ህግ ያለበት አገር ነው ስለዚህ እኔ አንተ በፖሊስ አስቀፍድጄ እስር ቤት ማስወረር አቅቶኝ አይደለም ግን አልহামዱሊላህ ይሄን ስላላደረኩኝ አልহামዱሊላህ በላላህና መስግን ማለት ነው እኔ ለምን እህትህም እዛ ሆና ያወራን ስለሆነ ችግር የለውም በእኔ ጣዩ ምንም አይነት እርምጃ እንዳትወስጂ ያለችኝ ነበር ማለት ነው እድሜ ለእህትህ በል እና እንደዚህ አይነት ነገር አይደረግም እሷን አሁን አንተ ጀሚላን ካላመጣሽ ብለክ እኔ እንደውም ስታወራኝ እኮ ተጠራጥሬ ሁሉ ነበር ለምን መጀመሪያ እሱ ራሱ በትክክለኛ መንገድ አይደለም እኔን ሸውዶ ማለት ነው ጀሚላን የወሰደው ስለዚህ እሷም ደግሞ አታልቅሽ እንጂ አታልቅሽ ወይኔ አታልቅሽ በቃ ምን እንዳታስብ ነው ያለውልሽ እንዴ ቀረበት እንደውም አሁን ልጆቹን እንዴት አድርጎ ማያስ ያቀተው እናት ምን እንደሆነ ሲያቀተው ራሱ ለምን እግርሽ ላይ ወድቆ እንደወስድሽ ነው ማረግ አታልቅሽ እግርሽ ላይ ወልሽ ማረኝ ብሎ እኔ ጫማዋን ስመክ እንድትወስዳት ነው ማረግ እንዳታለቅሽ እሺ እንዳታለቅሽ ቃሉ እንዳታለቅሽ አታልቅሽ በቃ አታልቅሽ በቃ እንጂ